Veliki pozdrav svima, dragi moji, dobro mi došli na YouTube kanal Dina Tarot. Hvala vam što pratite, hvala vam što mi pišete, što mi se javljate, što pitate i od srca se zahvaljujem što poručujete privatna tarot, otvaranja, astrološke analize, odgovore na vaša pitanja gledano kroz tarot i kroz astrologiju. Idemo, radit ćemo jedno ljubavno čitanje, ljubavno otvaranje koje ste vi tražili. Ovom prilikom također malo drugačije, pošto će se u ovom otvaranju moći pronaći oni koji su potpuno sami, oni koji su u emotivnom odnosu ili u vezi, ali moći će se pronaći oni koji su recimo u nekoj vrsti emotivnog trougla. Ako ste odabrali kartu pod nazivom Ja ili prvi skup, tarot nam ovdje otkriva da je emocija kod vas izuzetno duboka, izuzetno važna u vašem životu. Vi ste emotivno jedna vrlo topla osoba, intuitivni ste vrlo. Neko bi rekao da ste možda i emotivno osjetljivi, ali nije to baš tako jer život donese svašta i ovakva vrsta emocije, odnosno emotivnosti može biti i prikrivena kod nekih od vas. Tako da se na nekim, da kažemo, ovoliko emotivnim ljudima ne vidi zapravo koliko su fini, koliko su emotivni. Iskrenost je, vidimo, vrlo važna u vašim odnosima, ali i u kući. Stup porodice ili kuće su vaše emocije ili ste to konkretno vi. Također vidimo da su porodice i porodičan život kod vas od velike važnosti. Bilo da se tu radi recimo u porodici koju ste vi zasnovali, stvorili, ili se recimo radi o porodici iz koje dolazite, iz koje potičete. Vaša emocionalna putanja jeste upravo, da kažemo, ta fontana emocija kojom obasipate i kojom kupate vašu osobu preko puta vas. Nežnost koju volite, nežnost koju zapravo negujete u svom emotivnom odnosu. Ako ste recimo u emotivnom odnosu ili vezi, vidi se da ste vi vrlo, vrlo pouzdani, ali moguće da sa osobom sa kojom ste trenutno odnos nije u nekoj, da kažemo, potpunoj ravnoteži. Vidi se da su tu stvari kod nekih iz prve grupe vrlo, vrlo popravljive, ali potrebno je svoje emocije ponekad malo da držite po strani ili što bi se reklo pod kontrolom, jer ne mogu se stvari uvek rešavati iz one, da kažem, pune emocionalnosti ili ne može se uvek rešavati iz iste, da kažemo, emotivne tačke. Sad ako ste u tom takozvanom emotivnom trouglu, vidi se da je to neka vrsta, nazovimo, alternative za vas, kako ne biste bili potpuno izloženi toj opasnosti od direktne povrede, od direktne emocionalne boli, emocionalne povrede. Iako ovakve osobe kao što su osobe iz prve grupe ili da kažemo kao što ste vi, u tom emocionalnom trouglu mogu biti samo neko vreme ili je to nešto što im se vrlo, vrlo retko može desiti. Sad, iz prve grupe osobe koje su potpuno same što se emotivnog života tiče, vidimo da tarot za vas pokazuje ostvarenje te emotivne veze koja nosi jedan, da kažemo, veliki i stabilan potencijal, ali vidi se da ćete se dosta dvoumiti ili ćete se razmišljati oko nekih mogućih, da kažemo, izbora. Moguće da ćete smatrati da stvari nisu potpuno ravnoteže recimo kod te jedne osobe, pa ćete morati napraviti jedan od izbora, da kažemo, doneti nekakvu odluku kada je vaš emotivan izbor i kada je vaš emotivan život u pitanju. Ako ste odabrali kartu pod nazivom On ili drugi skup, tarot ovdje otkriva da se radi o osobi koja nosi, da kažemo, vrlo mladu dušu, mladalačku dušu deteta. Ovo je neko ko je uvek vođen sa strane gledano nekim, da kažemo, apstraktnim, čudnim ponašanjem, dok se zapravo unutar ove osobe odvija jedna izuzetno, da kažemo, aktivna duhovna borba ili, da kažemo, jedan duhovni rast koji je aktivan unutar njega, odnosno u njegovom životu.
Ako ste recimo odabrali kartu on, a ta osoba je u vezi, odnosno u nekoj vrsti emocionalnog trougla, vidimo da su u pitanju nekakve nezrele odluke sa njegove strane i nedovoljno, da kažemo, promišljene stvari koje su za njega jedna vrsta igre i sve mu to donosi nekakvu, da kažemo, radost, zanimaciju i njemu lično onako jednu priličnu inspiraciju. Od ove osobe možete naučiti svašta, ali da kažemo tu konkretnu neku emocionalnu sigurnost, sigurnost odnosa u tom trouglu jednostavno ne možete očekivati jer je ovo neko koje je vrlo promenljive prirode. Ako ste recimo pitali za osobu sa kojom ste u vezi, vidimo da on živi sa vama jednu vrstu bajke, emocije koje je doživeo sa vama nikada ranije nije doživeo, nije osjetio. Iskustva vidimo koja ranije nije iskusio i vi ste njegova, da kažemo, neiscrpna riznica inspiracije, neiscrpna riznica motivacije i, da kažemo, jedna riznica života. Može biti neozbiljan po pitanju nekih vrlo ozbiljnih stvari i to vas može izluđivati. Može napraviti nešto čisto iz neke nepromišljenosti, iz neke gluposti i dovesti vas do besa tom svojom nepromišljenošću. Također ono što ovdje treba spomenuti, što se nikako ne može zanemariti, jeste postojanje te jedne nevidljive sile, nevidljive spone i možemo slobodno reći jednog nevidljivog zakona koji vas spaja, koji stvara tu vezu između vas, koji vas vraća jedno na drugo i koji vas drži, da kažemo, u krajnje nekim nekada čudnim, suludim situacijama ili odnosima. Ako ste recimo potpuno sami izabrali ste ovu tarot poziciju, vidimo da ćete vi sresti ili upoznati jednu osobu kada najmanje budete razmišljali o tome, kada se najmanje budete bavili time, pošto vama stoji jedan novi početak, jedan, da kažemo, novi životni krug i jedna nova osoba koja je onako vrlo čudna, vrlo interesantna, vrlo energična, radosna, da kažemo krajnje neobična. Ovo je neko sa kime doživljavate nevjerovatne emocije. Ovo je neko sa kime možete doživjeti zaista divna otkrića i iskustva, ali trebate znati da je put ovakve ljubavi, pošto je ovo jedna snažna ljubav, pun iskušenja i, da kažemo, testiranja od strane sudbine. Ako ste odabrali kartu pod nazivom Ona ili treći skup, tarot nam ovdje otkriva osobu koja je vama donela ili koja će vam doneti sreću na neki način ili, da kažemo, nekakvu vrstu pobede. Ako ste u emotivnom odnosu sa ovom osobom, vidimo da je to jedan potpuno sudbinski, jedan karmički odnos koji prosto ne možete prekinuti ili usmeravati potpuno onako kako biste to vi želeli, kao da postoje neke više sile i kao da prosto ne zavise neke stvari samo od vas. Sa ovom osobom možete očekivati, da kažemo, dosta zadovoljstva, vidi se i sreća i naklonost, da kažemo, nekih dobrih dešavanja, dobrih stvari. Postoje i neke prilike za napredak, za neke, da kažemo, dobre, kvalitetne, pozitivne promjene. Bilo da li se to radi direktno sa ovom osobom ili direktno da vam tako nešto dolazi ili preko ove osobe. Pošto tarot pozicija Fortuna na ovoj karti vidimo da nosi Jupitera, što znači da kod nekih ovakva vrsta sreće dolazi nakon određene kulminacije stvari, znači nakon uvećanja određenih postojećih izazova, što znači da takvi izazovi ili problemi idu do maksimuma i kada sve to pukne kao jedan veliki balon, tada se stvari vraćaju lagano na mesto. Zašto je to tako? Pa upravo zbog toga pošto Jupiter uvećava sve ono na što naiđe i sad recimo ako postoji određeni problem sa ovom osobom, najprije će se te stvari uvećati, znači najprije će ta problematika kulminirati da bi nakon svega došlo do jednog novog ciklusa i do jednog zaista novog početka. Znači ovakve pozicije nisu pokazatelji kraja i ova kulminacija i ovo što smo rekli pucanje balona nije pokazatelj znak kraja,
ali jeste pokazatelj uvećanja postojeće situacije i nakon toga promene. Ako ste u odnosu sa ovom osobom u takozvanom ljubavnom trouglu, vidimo da ona može biti vama više naklonjena, je li naklonjena u većoj meri nego svom drugom ili već svom postojećem partneru. Također sa njom možete imati veću naklonost sudbine ili, što se kaže, više sreće nego recimo sa vašim postojećim partnerom, ako je takav slučaj. Kako je ova tarot pozicija pokazatelj karmičkih promjena, karmičkih, da kažemo, događaja, vidimo da će samci koji su birali grupu broj 3 doživjeti jedan veliki emotivni dobitak. To može biti početak nekog novog emotivnog odnosa ili potpuna obnova nekog starog emotivnog odnosa ili nekog odnosa koji je onako stavljen na neki stand-by, ali još uvijek nije stavljena potpuna tačka. Također važno je naglasiti da je treća tarot karta u većini slučajeva izuzetno dobar znak, izuzetno dobar glasnik, izuzetno dobra, da kažemo, sreća. Jedino u tim slučajevima gdje postoje neki izazovi, neki konflikti ili neka problematika, tu najprije dolazi do kulminacije, dolazi do ključanja stvari da bi se nakon svega toga lagano počelo sve vraćati u neku normalu, odnosno praviti ta, da kažemo, pozitivna promjena. Ako ste odabrali kartu pod nazivom Oni ili četvrti skup, tarot ovdje otkriva da su osobe o kojima se ovdje radi ili da je to jedan odnos koji je vrlo moguće na nekoj vrsti distance. Kod nekih vidimo neku razdvojenost, zavadu, kod nekih i nekakvo zahlađenje, što dodatno zahteva taktičnost, što dodatno zahteva, da kažemo, jedan diplomatski pristup, jer sve što se ovdje direktno usmeri, sve što se ovdje direktno uradi ka ovoj osobi, donosi samo kontraproduktivni efekat. Ljubav je ovdje zapravo neosporiva. Ljubavna vatra, ljubavna strast je ovdje jako jaka i nije u pitanju odnos bez ljubavi, bez strasti ili bez zainteresovanosti jedne ili obe strane. Ono što ovdje koči jeste priroda ove dve osobe, različita priroda koja dovodi do ljutnje, do svađa, vrlo moguće kod nekih i do nekih skandala, do razlaza i tako dalje, jer iz prve nije moguće ili je teže moguće ostvariti, da kažemo, dogovor ili kompromis. Ako se recimo radi o osobi sa kojom ste, a ona ima svog zvaničnog ili, da kažemo, tog postojećeg partnera, tarot pokazuje da se povratak toj osobi jednostavno mora desiti. Ovdje može doći do pomirenja sa vama, ali će svakako doći do pomirenja i sa tom, da kažemo, prvobitnom ili zvaničnom osobom. Sad, ako se radi samo o vas dvoje, o odnosu u dvoje, vidimo da dolazi do kompromisa, vidimo da se postiže i kompromis i dogovor i da dolazi do okončanja stvari koje su stvarale da li probleme, da li te emotivne tegobe, pošto se uvek postavlja pitanje kada se to može očekivati ili u kojem periodu može doći do nekih pozitivnih promjena. Ovdje vidimo iz ove sadašnje pozicije posmatrano, vidimo da je to mart mjesec ili tu negdje oko marta mjeseca. Definitivno vam stoji posjeta od strane osobe o kojoj se ovdje radi. Znači to može biti posjeta, a u nekim slučajevima kod nekih može biti poziv da se uspostavi taj mir u odnosu, da se napravi, izgradi jedan kompromis i da se određene, da kažemo, emotivne zavade i tegobe razreše. Vidimo da su ovdje prisutne jako jake emocije, obostrano jako jake strasti, ali i prevelika tvrdoglavost i jednog i drugog. Znači obe osobe su, da kažemo, jake ličnosti, zato i dolazi tog jakog impulsa do jakog inata ili do mešanja ega i sve to nekada bez neke, da kažemo, potrebe i bez nekog potrebnog razloga, ali vidimo da na kraju dolazite i do dogovora i do kompromisa.